Sister Isabel Malyari, Sister God bless you. Sister Isabel Malyari, thank you very much. Thank you po sa padala yung bag sa mga bata. At saka t-shirts, school supplies, and bags. Ano t-shirt? Oh, sa loob. Pakita natin. Pakita. Hey, makita sa loob. Sa loob. Ha? Thank you po. Ayan o, daming gamit po. Ayan, ayan. May t-shirt pa. Socks. Socks. Oh, may sakto pala. And t-shirt. Yeah, may t-shirt yan. Notebook. Yan. God bless, Sister Isabel Malyari. Yan. Yan. Lahat sila mayroong kanya-kanyang school supplies. Salamat po. School na sila niyan. Thank you again. Sabi niya kay Sister Isabel. Thank you again. O, kantahan nyo nga. Salamat. Happy to go. Sa mga dama. Yeah!